Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini, yuk kita sama-sama latihan mengerjakan soal listening CLPT N5. では、始めます。1番、男の人と女の人が話しています。男の人はどこへ行きますか？すみません。喫茶店緑はどこですか？喫茶店緑ですね。あそこに交差点がありますね。はい。あの交差点を左に曲がってください。道の左側に銀行があります。喫茶店緑は銀行の隣ですよ。わかりました。ありがとうございます。男の人はどこへ行きますか2番、会社で女の人と男の人が話しています。男の人はどの雑誌を女の人に渡しますか？木村さん、すみません。木村さんの後ろにある雑誌を取ってください。時計の雑誌ですか？車の雑誌ですか？時計の雑誌です。一番新しい8月のですか？いいえ、7月のをお願いします。はい。男の人はどの雑誌を女の人に渡しますか？3番、学校で先生が話しています。学生は次何日に学校に来ますか？皆さん、明日から休みですね。休みは4日から9日まで6日間です。10日はテストをします。休まないでください。では、6日間、ゆっくり休んで、また学校に来てください。学生は次何日に学校に来ますか？4番、うちで女の学生と男の学生が話しています。男の学生は冷蔵庫から何を出しますか？あ、12時ですね。お昼ご飯を食べましょう。私が作りますよ。何かしましょうか？ありがとう。じゃあ、冷蔵庫から卵を2個と牛乳を出してください。はい。それから、魚も出してください。あ、すみません。卵は3個お願いします。はい。男の学生は冷蔵庫から何を出しますか？5番、日本語学校で女の人と男の人が話しています。女の人は何曜日のクラスで勉強しますか？すみません。1週間に1回、日本語で話す練習をしたいです。夜のクラスはありますか？はい。夜のクラスは毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日です。夜6時からです。火曜日と金曜日は仕事が6時に終わりません。そうですか。では、月曜日がいいですよ。
木曜日のクラスは話す時間が短いです。わかりました。じゃあ、来週から勉強したいです。どうぞよろしくお願いします。女の人は何曜日のクラスで勉強しますか？6番、日本語学校で先生が学生に話しています。学生は明日の午前、どの教室に行きますか？午前です。明日の午前はクラスに日本人の学生が来ますから、広い教室で授業をします。2階の4番の教室に来てください。午後は1階の3番の教室で授業をします。学生は明日の午前、どの教室に行きますか？7番、女の人と男の人が話しています。女の人は何を持っていきますか？佐藤さん、日曜日、佐藤さんの家でパーティーをしますね。何か持っていきましょうか。飲み物はどうですか？ありがとうございます。飲み物はたくさんありますから、食べ物がいいです。じゃあ、おにぎりを持ってきてください。私はスパゲティを作ります。わかりました。それから、カメラはありますか？はい、パーティーの時使いたいですから、貸してください。はい、いいですよ。女の人は何を持っていきますか？Hai Minasang, itu dia tadi untuk soal listening-nya. Nah, berikutnya yuk kita sama-sama bahas Minasang jawaban yang tepat dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. では、始めます。1番、男の人と女の人が話しています。Hai, tadi ada instruksi di awal, situasi dulu ya Minasang, pembacaan situasi bahwa ada yang sedang berbicara, laki-laki dan juga perempuan. 男の人はどこへ行きますか？ Oke, pertanyaannya adalah otoko no hito wa, laki-laki ya, seorang laki-laki ini doko e ikimasu ka, akan pergi kemana? Jadi di sini ada 4 jalan, nah Minasan disuruh memilih kemana si laki-laki akan pergi. Berdasarkan percakapan dari keduanya nih. すみません。喫茶店緑はどこですか？ Jadi si laki-laki tanya, Minasan, sumimasen, kissaten midori wa doko desu ka? Kissaten itu kafe ya. Jadi kafenya itu namanya Midori. Jadi kafe Midori itu ada di mana? Doko desu ka? 喫茶店緑ですね。あそこに交差点がありますね。 Oke, jadi si perempuan menjelaskan, kissaten Midori desu ne. Kissaten kafe Midori ya. Asoko ni kousaten ga arimasu ne. Kousaten itu jalan memecah ya, perempatan minasan. Di sana ada perempatan ya. はい。あの交差点を左に曲がってください。 Jadi ano kosaten wo hidari ni magatte kudasai. Jadi tolong belok ke kiri di perempatan itu. 道の左側に銀行があります。 Oke, jadi di sebelah kiri jalan itu ada bank katanya ya. 喫茶店緑は銀行の隣ですよ。 Oke, jadi kissaten midori wa ginko no tonari desu yo. Jadi kissaten midori ada di samping ginko. わかりました。ありがとうございます。男の人はどこへ行きますか？
Hai, jadi pertanyaannya biasanya memang ulang kembali minasang setelah percakapan, gitu ya. Jadi di awal dibacakan, lalu setelah percakapan dibacakan kembali. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, minasang ya. Ini ya, sambang nih. 2番、会社で女の人と男の人が話しています。 Oke, situasinya terlebih dahulu. Kaisha de otoko no hito to onna no hito ga hanashite imasu. Jadi yang sedang berbicara adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. 男の人はどの雑誌を女の人に渡しますか？ Oke, jadi si laki-laki itu menyerahkan zashi ya, majalah yang mana ke si perempuan ya, minasan. 木村さん、すみません。木村さんの後ろにある雑誌を取ってください。 Oke, jadi si perempuan itu meminta tolong kepada si laki-laki, Kimura-san ya, Kimura-san, sumimasen, maaf gitu ya. Jadi majalah yang ada di belakangnya Kimura-san boleh tolong diambilkan kah? Katanya si perempuan ya. 時計の雑誌ですか？車の雑誌ですか？ Oke, si laki-laki memastikan nih, karena ada dua yang di belakang dia ya. Tokei no zashi desu ka? Kuruma no zashi desu ka? 時計の雑誌です。 一番新しい8月のですか？ Oke, jadi si laki-laki bertanya, Ichiban atarashi no hachigatsu desu ka? Jadi apakah yang paling baru gitu ya, majalahnya yang bulan 8? Kan mintanya toke ya, berarti majalah yang jam ya. いいえ、7月のお願いします。 Oke, kata si perempuan, bukan yang paling baru, tapi yang bulan 7 ya. はい。男の人はどの雑誌を女の人に渡しますか？ Oke, hai minasan. Jadi jawabannya adalah nomor 1 gitu ya, majalah jam dan bulannya adalah bulan 7. 3番、学校で先生が話しています。 Oke, situasinya ini yang berbicara adalah sensei di sekolah. 学生は次何日に学校に来ますか？ Oke, gakusei wa nannichi ni gakko ni kimasu ka? Jadi gakusei-nya itu pelajarnya atau muridnya itu datang ke sekolah itu pada tanggal berapa? Tuh ya, di sini ada di gambar ada pilihan tanggal ya. 皆さん、明日から休みですね。 Oke, si guru berbicara, Minasan semuanya, ashita kara yasumi desu ne. Mulai besok kita libur ya. 休みは4日から9日まで6日間です。 Oke, liburnya itu dari tanggal 4 sampai tanggal 9 katanya ya. Dan liburnya itu 6 hari katanya. 10日はテストをします。 Hai, kata si guru to kawa testo shimasu. Jadi tanggal 10 ya, itu akan ada ujian. 休まないでください。 Ya, sumanai de kudasai, jangan libur. では、6日間、ゆっくり休んで、また学校に来てください。 Oke, kalau begitu selama 6 hari itu selamat menikmati liburannya, lalu datang lagi ke sekolah ya. 学生は次何日に学校に来ますか？ Oke, hai, tadi liburnya dari tanggal 4 sampai tanggal 9. Ini masih libur ya, minasang. 6 hari ya, selama 6 hari. Dan di tanggal 10 ada tes, nggak boleh libur. Jadi masuk sekolahnya, gakuseinya adalah tanggal 10 pilihannya. Yang tepat adalah nomor 4. Nih, minasang. あ、12時ですね。お昼ご飯を食べましょう。私が作りますよ。 Hai, jadi kata si perempuan, sudah jam 12 katanya. Ayo kita makan siang. Saya yang akan masak loh, katanya ya. 何かしましょうか？ Si laki-laki menawarkan bantuan ya. Nanti kasih masyoka. Ya, mau saya bantu? ありがとう。じゃあ、冷蔵庫から卵を2個と牛乳を出してください。 Oke, jadi kata si perempuan, terima kasih.
Kalau begitu ya, tolong keluarkan 2 telur, Niko ya. Tamago, Nikoto, lalu gyunyu, dashite kudasai. Keluarkan 2 buah telur dan dan susu ya dari kulkas. はい、それから魚も出してください。 Oke, lalu ya tolong keluarkan juga sakana, ikan. あ、すみません。卵は3個お願いします。 Ah, maaf katanya ya. Telurnya tolong keluarkan 3, gitu ya. Jadi dari 2 tadi dia minta keluarkan lagi ya. Jadi totalnya 3 nih. はい、男の学生は冷蔵庫から何を出しますか？ Oke, hai minasang. Itu dia tadi percakapannya. Nah, berarti yang dikeluarkan tadi itu adalah yang pertama telur ya, 3 buah. Lalu ada sakana, ikan, dan juga susu. Nah, jadi pilihannya adalah nomor 2. Ini Bang. 5番、日本語学校で女の人と男の人が話しています。 Oke, situasinya itu ada percakapan ya antara pelajar perempuan dan pelajar laki-laki di sekolah. 女の人は何曜日のクラスで勉強しますか？ Oke, pelajar perempuan itu dia akan belajar di kelas yang hari apa. Ya, jadi di pilihan pun ada nama-nama hari. Nah, kita dengarkan sama-sama. Kira-kira dia akan memilih hari apa untuk belajarnya. Ya. すみません。1週間に1回、日本語で話す練習をしたいです。 Oke, jadi si perempuan menyatakan maksud dia ingin latihan percakapan dalam bahasa Jepang 1 minggu sekali katanya. 夜のクラスはありますか？ Oke, apakah ada kelas malam? Ya, yoru no kurasu wa arimasu ka? はい。夜のクラスは毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日です。 Oke, jadi kata si laki-lakinya, ya ada, gitu ya. Nah, setiap minggu gitu ya untuk kelas malam itu adanya di hari Getsuyobi, Senin, Kayobi, Selasa, Mukuyobi, Kamis, Kinyobi, des. Jumat. Jadi semua yang ada di pilihan nomor 5 itu disebutkan. Hati-hati ya minasang, terkecoh nih. 夜6時からです。 Oke, mulainya dari jam 6 sore ya. 火曜日と金曜日は仕事が6時に終わりません。 Oke, nah kata si perempuan, kayobi to kinyobi wa shigoto ga 6 時に終わりません. Jadi di hari Selasa dan hari Jumat itu pekerjaannya dia tidak selesai jam 6, maka dia tidak bisa di hari ini ya. Oke, kayobi to kinyobi ne. そうですか。では月曜日がいいですよ。木曜日のクラスは話す時間が短いです。 Oke, kata si laki-laki, oh begitu. Kalau begitu lebih baik yang hari Senin saja, karena hari Kamis itu yang mokuyobi itu hanasu jikan ga michikai desu. Jadi waktu berbicaranya gitu ya lebih pendek latihan berbicaranya ya. わかりました。じゃあ、来週から勉強したいです。どうぞよろしくお願いします。 Oke, kata si perempuan, baiklah. Kalau begitu saya akan mulai belajar mulai minggu depan. Yoroshiku onegai shimasu. Nih mohon bantuannya. 女の人は何曜日のクラスで勉強しますか？ Oke, jadi pilihannya adalah yang nomor 1 ya minasang. Nih ya, sesuai dengan saran dari si murid laki-laki ya. 6番、日本語学校で先生が学生に話しています。学生は明日の午前、どの教室に行きますか？午前です。 Oke, minasang. Jadi situasinya adalah seorang guru berbicara kepada muridnya dan pertanyaannya adalah murid-murid itu besok
sore ya. Besok. Hai, jadi minasang, pertanyaannya itu adalah murid-murid besok pagi ya. Itu masuk kelas yang mana? Nih. 明日の午前はクラスに日本人の学生が来ますから、広い教室で授業をします。 Oke, jadi katanya itu besok ya, kelas besok pagi itu akan ada murid orang Jepang ya. Jadi dia menyiapkan ruang kelas yang luas. 2階の4番の教室に来てください。 Jadi tolong datang di kelas yang ada di lantai 2 ruang 4 ya. Jadi Nikai no Yombang. Nah, di sini sudah disebutkan ya sebetulnya sama si sensei. Jadi Ashita no Gozen itu tolong masuknya atau datangnya ke nih ya, minasang ya. Nikai no Yombang. Jadi pilihannya sebetulnya sudah temu ya nomor 4. Nah, tapi ada pengecoh minasang. Kita dengarkan sama-sama. 午後は1階の3番の教室で授業をします。 Oke, gogo wa sore hari 1階の3番の教室を準備をします。Jadi gogo sore hari itu si guru sudah menyiapkan ruang nomor 3 ya di lantai 1. Nah, ini pengecoh minasang kalau misalnya tidak fokus begitu ya. Itu hati-hati terkecoh memilih nomor 1. Jawabannya sudah ketemu ya minasang nomor 4. 学生は明日の午前、どの教室に行きますか？ 7番。 女の人と男の人が話しています。女の人は何を持っていきますか？ Oke, situasinya tadi ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berbicara. Pertanyaannya adalah si perempuan ini akan membawa apa? Nah, di gambar pun ada pilihannya ya, benda-benda. 佐藤さん、日曜日、佐藤さんの家でパーティーをしますね。 Oke, Sato-san, Sato-san, Nichiobi hari Minggu nanti ada pesta ya di rumahnya Sato-san, gitu ya. 何か持っていきましょうか。 Mau saya bawakan sesuatu kah? Gitu ya. 飲み物はどうですか？ Gimana kalau minuman? ありがとうございます。飲み物はたくさんありますから、食べ物がいいです。 Oke, makasih, tapi minuman itu udah banyak, jadi makanan aja, kata si laki-laki ya. じゃあ、おにぎりを持ってきてください。 Oke, ja onigiri o motekite kudasai. Nah, dia minta dibawakan onigiri. Nah, minuman itu sudah banyak, jadi kalau misalnya pilihannya sudah tidak mungkin, silakan minasan coret. Nah, lalu si laki-laki minta onigiri. Nah, onigiri itu berarti tinggal minasang pilih di antara nomor 1 dan nomor 3. Kita lanjutkan ya, minasang untuk listeningnya. 私はスパゲティを作ります。わかりました。 Oke, watashi wa spaghetti o tsukurimasu. Jadi kata si laki-laki ini dia akan membuat spaghetti ya. Berarti si perempuan tidak perlu bawa spaghetti ya, minasang. Jadi pilihan nomor 4 spagettinya dicoret. Nomor 2 sudah pasti tidak bukan pilihannya ya, minasang. それから、カメラはありますか？ Oke, lalu kamu punya kamera enggak? Kata si laki-laki ya. はい。パーティ Lalu kata perempuan, iya punya. ーの時使いたいですから、貸してください。 Oke, karena saya mau pakai nanti saat pesta, tolong pinjemin dong, kata si laki-laki ya. はい、いいですよ。女の人は何を持っていきますか？ Oke, hai minasan. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Ya, si perempuan nanti saat pesta akan membawa kamera dan juga onigiri. Oke minasan, itu dia tadi latihan mengerjakan soal listening untuk CLPT N5 minasan. Terima kasih sudah menonton dan latihan bersama dengan Takao Japanese Course. Sampai bertemu di video berikutnya minasan.
Mohon dibantu untuk subscribe juga ya minasang untuk video terbaru dari Takao TV. では皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。